there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसकाय के मोनाचो एंड वेलकम टू द नवाब नुमान जनबासी यूट्यूब चैनल। जिसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और अपने ख्यालात के इज़हार कमेंट बॉक्स में जाके तो लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है दर्द दिल हम किससे कहें, किससे बयां करें, किसको जाके अपना शिकवा करें, किससे गिले करें। तो जिस टॉपिक को मैं आपके सामने अभी डिस्क्राइब करने वाला हूँ वो है गज़ा जंग के हवाले से, ख़ास तौर पे इसराइल, फ़लस्तीन, गज़ा, अमेरिका, ईरान, अरब, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं डिस्क्राइब करूँगा और कोशिश करूँगा कि इस चीज़ के पीछे क्या है क्या नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे हम बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें जो नारेबाजों की सूरत में हैं सुनते भी हैं और कहते भी हैं, और इस चीज़ के हवाले से हम रेले भी निकालते हैं। क्या होता है कि कहाँ गया पाकिस्तान का एटम बम, कहाँ गए पाकिस्तान की फ़ौज, कहाँ गए अरब ममालिक, कहाँ गए अरब ममालिक की फ़ौजें, कहाँ गए इस्लामी 57 ममालिक और इनकी फ़ौजें, कहाँ मर गए। गज़ा तबाह हो गया, फ़लस्तीन तबाह हो गया, गज़ा के बच्चे शहीद हो गए, गज़ा के हॉस्पिटल तबाह कर दिए गए, स्कूल और कॉलेज को तबाह कर दिया गया, मस्जिदों को उजाड़ दिया गया, फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। इतनी तादाद आज, इतनी तादाद कल, परसों इतनी तादाद में शहीद हो चुके थे। ये सारी चीज़ें आज हम अपनी ज़बान में ज़द्द आम लिए फिर रहे हैं, और ये सवाल सोशल मीडिया पर बेहद और इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के अल्फाज सोशल मीडिया पर उरूज पर हैं। इसका हमें पस मंज़र समझना चाहिए कि इस जंग के पीछे क्या पस मंज़र होना चाहिए या क्या पस मंज़र हो सकता है, ये क्या पस मंज़र है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले तो ये बात करना चाहूँगा कि जब अरब पर अमेरिका ने ये दबाव और प्रेशर डाला कि आप लोग इसराइल को एक स्टेट तस्लीम कर लीजिए, लेकिन उनका मुतालबा ये था कि हम तब तक तस्लीम करेंगे जब अल-कुद्स फ़लस्तीनियों के, मुसलमानों के हवाले कर दिया जाएगा और ये पूरा कंट्रोल मुसलमानों के पास आ जाएगा। अब गज़ा जंग को समझे बगैर या उसके पस मंज़र को समझे बगैर हम किसी भी शख्स को या किसी भी हुक्मरान को, किसी भी कंट्री को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अब ये जंग अरब ममालिक ने शुरू नहीं की, ये पाकिस्तान ने शुरू नहीं की, ये इस्लामी 57 ममालिक ने शुरू नहीं की, ये सिर्फ ईरान ने इस हसद में, इस बुग़्ज़ में आके ये जंग स्टार्ट कर दी। कहा कि अरबों तुम पर बहुत ज़्यादा लानत है, तुम इसराइल को तस्लीम करने वाले हो, तुम्हें प्रेशराइज़ कर दिया गया है, लिहाजा आज हम इसराइल को सबक सिखा के रहेंगे और इसराइल की ईंट से ईंट बजा के रहेंगे और इसराइल को इस सफ़ा हस्ती से ख़त्म करके दिखाएंगे, और हम आखिर हद तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सारे का सारा जो फ़लस्तीन है वो मुसलमानों के कब्ज़े में ना आ जाए और इसराइल ख़त्म ना हो जाए और इसराइलियों को ख़त्म ना कर दें। ये दावा लेकर ईरान और उसके प्रॉक्सियों ने हमला किया 7 अक्टूबर 2024 को फ़लस्तीन के ऊपर। अब इससे आगे क्या होता है? फ़लस्तीन के ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल ने इतनी बमबारी की, इसराइल ने इतनी तबाही मचाई जो आज इंसानियत का मसला बन चुका है। अब ये ख़ास अरबों का नहीं, मुसलमानों का नहीं, अब ये सिर्फ इंसानियत का बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है कि जिसको यानी कि मज़म्मत करने वाले अमरीकी हों, मज़म्मत करने वाले वहाँ के रहने वाले बासी हों, मज़म्मत करने वाले अरब ममालिक हों, मज़म्मत करने वाले एशियाई ममालिक हों, सारी चीज़ की मज़म्मत कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो कालक अपने मुंह पर मरी है, ये इंसानियत के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। शुरू में ईरान की बड़ी खूब हीरोगिरी की गई, 57 बहनों का एक भाई, सबसे ज़्यादा ईरान की वाहवाह हुई और इस तरह ये कहा गया कि सिर्फ गैरतमंद है तो सिर्फ ईरान है, अरब तो बड़े बिकाऊ हैं, बाकी सब मुसलमान बेगैरत हैं, बाकी सब गुलाम हैं, पाकिस्तान बेगैरत बन चुका है, पाकिस्तान बिकाऊ बन चुका है। इस तरह की जो बातें हैं ये सारी की सारी फैलाई गई अफवाहें इस सोशल मीडिया पे, इस हद तक इसको उरूज दिया गया कि लोगों के जहन में ये बैठ गया कि हाँ, ईरान जो है ये सब हमारा हीरो है, यही गैरतमंद है और यही इसराइल को शिकस्त दे के रहेगा। और ईरान ने भी ये दावा किया था कि हम हमास का साथ देंगे, हम हमास को हर किस्म का सपोर्ट करेंगे, हम इसराइल से ये जंग जीत कर दिखाएंगे, इसराइल को मात दे के दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था? फ़लस्तीनी शहीद हो रहे थे
ان کے بچے جا رہے تھے، ان کے گھر تباہ ہو رہے تھے، اور اس کا اثر اور کیا ہوا کہ جو الجزیرہ سب سے بڑا نیوز چینل ہے، اس نے حرمین شریفین کے لائیو خطبہ چلانے کی بجائے تہران سے، ایران کے دارالحکومت تہران سے اس نے امام خامنائی کا خطبہ لائیو چلانا شروع کر دیا، اور ہدایات بھی وہاں سے آنا شروع ہو گئے، احکامات بھی وہاں سے جاری ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اثر بہت زیادہ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا تھا، یہ غلط فہمی سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی، اور اس غلط فہمی کا شکار ہم پہل ہو چکے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ جنگ ایران، حماس اور اسرائیل اور فلسطین کی نہیں، بلکہ یہ جنگ ایرانی اور اخوانیوں کی طرف سے عرب کو گالیاں دینے، عرب کو بھلا بھلا کہنے اور عرب کو ہی لعن طعن کرنے کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ سوچئے ذرا اس چیز کو، مسلمانوں کی عزت اور غیرت کو بہت زیادہ اچھالا گیا صرف اس ایرانیوں، اخوانیوں اور خوارجیوں کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو حقیقت کا ایک دوسرا پہلو بھی دکھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شروع میں تمام عرب ممالک نے ایرانیوں کو بلکہ یہ کہا کہ آپ یہ جنگ نہ لڑیں، آپ یہ بات بالکل نہیں کرنی، آپ نے ایسا اقدام نہیں اٹھانا، لیکن ایرانی نے اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم اسرائیل کو اس کا سبق سکھا کے رہیں گے، 7 اکتوبر 2023 کو اس نے پہلا حملہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ 10 اکتوبر 2023 کو سعودی ولی عہد نے ایرانی صدر کو فون کر کے کہا کہ آپ ابھی یہ جنگ روک دیجئے، اپنے پراکسیوں کو پیچھے ہٹا لیجئے، ہم بات کرتے ہیں، ہم پریشرائز کریں گے اور ہم سیاسی دباؤ ڈال کر اسرائیلیوں کو غزہ سے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا آپ رک جائیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس بات کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ ایرانیوں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ فون کال کر کے ہمیں منع کر رہے ہیں، یہ تو اسرائیلیوں کے غلام ہیں، یہ اسرائیلیوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں اور انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ فلسطینیوں کا نہیں امت کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا عرب بھی اس مذاق کی وجہ سے، جو ان کی بات نہیں مانے گی، جو کال ہوئی تھی، اس وجہ سے عرب بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے، سعودی عرب کے تمام لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب ان کے سامنے یہ بھی تھا کہ مصر اور اس سے پہلے یعنی کہ جو بیروت اور لبنان تھے، یہ اسرائیل کی اس دفاعی سسٹم کی وجہ سے شکست کھا چکے تھے اور یہ خاموش ہو کے بیٹھے تھے۔ اب انہوں نے بھی نقصان برداشت کیا ہوا تھا، اور سعودی ولی عہد نے واضح الفاظ میں ایران کو کہا تھا کہ ہم ابھی اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں، اور ہماری ابھی یہ حیثیت ہے ہی نہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ اس کے پاس نیٹو کی طاقت ہے، اس کے پاس اتحادی بہت زیادہ ہے، ہمارے اتحادی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی فورس نہیں ہے، تو ہم الگ الگ طریقے سے یہ جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ بہتر یہ ہے کہ خاموش رہیں اور اپنی پراکسیوں کو پیچھے ہٹا لیجئے اور اس چیز کو رکوا لیجئے، تاکہ ہم اسرائیل پر پریشر ڈال کے اسرائیلیوں کو پیچھے ہٹوا سکیں۔ جبکہ اسرائیل اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ، امریکی ہوں، یورپین ہوں، یا اس کے جتنے بھی نیٹو کی فورس کے اتحادی تھے، یو کے والے جتنے بھی تھے، سب کی معاونت، سب کی مدد اور سب کی اس تعاون کے ذریعے اس نے ایسا فلسطینیوں پہ ظلم کیا، ایسی بمباری کی کہ انسانیت شرما گئی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ یہاں تک ہی نہیں، اس نے حزب اللہ کو، حماس کو اور دیگر جتنی مزاحمتی تحریکیں تھیں، سب کی لیڈرشپ میں سے ہر ایک کو چن چن کے مار دیا۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ جب عربوں کی طرف سے یا کسی بھی اسلامی ملک کی طرف سے اس جنگ میں کوئی نہیں کودا، تو ایران نے حماس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اسی کے ساتھ اس نے حزب اللہ کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر حوثیوں کو بھی اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم آج کے بعد کسی بھی گروپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن تب تک پورے کا پورا غزہ تباہ ہو چکا تھا، 43,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے تھے۔ لیکن جبکہ دوسری طرف ایران کی آج کل یہ بہت زیادہ کوشش چل رہی ہے کہ سعودی ولی عہد اس معاملے میں مداخلت کریں اور امریکہ کے ساتھ، ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ایران کی صلح صفائی کروائیں، تاکہ امریکہ ایران کے ساتھ صلح کر لے اور اس پر حملہ نہیں کرے۔ اور یہ بات واضح طور پہ آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ جہاں پر اسرائیل فلسطین اور غزہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہیں پر وہ ایران پر بھی امریکہ کے ساتھ مل کے حملہ کرنا چاہتا تھا۔
57 इस्लामी ममालिक तो पहले भी किसी ऐसी जंग का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते कि जो उन पर मुसलत कर दी गई हो। वो तो सिर्फ यही समझते हैं कि ये सिर्फ ईरान की लगाई गई दानिशगी में एक चिंगारी है, जिसकी लपेट में गजा तो आया, फलस्तीन तो आया, लेकिन वो अपने ममालिक को इसकी लपेट में लाना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आज मुसलमानों की खिलाफत जैसी एक संतलत होती जिसमें सब यकजा होते, मुत्तहिद होते, या नेटो टर्स पर उनकी मुश्तरका फौज ही क्यों ना होती, तो तब ये मुसलमानों के लिए इस जुल्म और बर्बरियत को रोकना बिल्कुल आसान था। वो अपने ताकत के जरिए इस चीज़ को रोक सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हर इस्लामी मुल्क की अपनी अपनी फौज है, फिर उसकी अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी हैं जिसको वो निभा रही हैं और अपने मुल्क की हिफाजत कर रही हैं। आप लोगों को ये बात अच्छे से याद होगी कि चंद साल पहले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये बड़ी और बेहतरीन और उम्दा कोशिश की थी कि चंद इस्लामी ममालिक को, ये तमाम इस्लामी ममालिक की फ़ौजों को मिलाकर एक मुश्तरका फ़ौज बनाई जाए, और इसी मकसद के लिए उसने जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में कुछ इस्लामी ममालिक की फ़ौजियों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन बाद में ईरानी और इख्वानी कैंपों की तरफ से और कैंपों से ये आवाज़ उठना शुरू हो गई कि ये मोहम्मद बिन सलमान अपने दिफा के लिए इस फ़ौज को बना रहा है, या फिर यमन में हौसियों के ख़िलाफ़ इस फ़ौज का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस मोहम्मद बिन सलमान ने जब देखा कि अब इस अमल का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उसने इस प्रोजेक्ट को अपनी सऊदी अरब की फ़ौज के साथ मुंसलिक कर दिया और यहीं तक ही महदूद कर दिया। अब रहा मसला बाकी इस्लामी 57 ममालिक का कि हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हर किसी के अपने अपने दिफाई मामलात हैं, और हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग फौज है। लेकिन ये किसी मुल्क ने भी अहद या हलफ नहीं लिया था कि जब ईरान इसराइल पर हमला करेगा तो तब सारी की सारी इस्लामी फ़ौजें जो हैं वो इसमें जाके कूदेंगी और लड़ेंगी और ईरान का साथ देंगी। लेकिन अब क्या होता है, मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि ईरान तो खुद इस जंग को छोड़ के, मैदान जंग छोड़ के भाग गया है, लेकिन अभी तक वो इस्लामी ममालिक हो या अरब हो या पाकिस्तान हो, सबको लान तान करने या सबको कोसने और सबको गालियां देने में लगा हुआ है। आपने एक चीज़ पर बड़ा गौर किया होगा कि इसराइल ने हमास, हिजबुल्ला और हौसियों के बड़े बड़े लीडरशिप्स को इस तरह चुन चुन के मारा है कि उनके अजसाम तक नहीं मिले, और इस तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की है कि लबनान में लोगों के हाथों में पीचर फटे थे। अब यहाँ 57 इस्लामी ममालिक इस जंग में कैसे कूदेंगे जबकि उनकी अपनी एक मुश्तरका फौज नहीं, उनकी तैयारी नहीं। जिस आग को ईरान ने लगाया वो किसी भी आग को अपने मुल्क में लाना ही नहीं चाहते। 7 अक्टूबर 2023 से पहले गज़ा बिल्कुल आबाद था, गज़ा आज़ाद भी था, और उसके दफातर, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, उसकी मंडियाँ, दुकानें, ऑफिसेस, सब कुछ चल रहा था। वहाँ पे खुशहाली थी, एक रौनक थी, बच्चे पैदा हो रहे थे, बच्चे जन्म भी ले रहे थे। इसके अलावा ख़वातीन महफूज थी, वहाँ के लोग, अफराद महफूज थे, उनकी हर चीज़ महफूज थी, क्योंकि गज़ा तो एक आज़ाद था, उस पर इसराइलियों का किसी किस्म का कब्जा नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों करवाया गया कि एक चलते फिरते एक खुशहाल मुल्क को जंग की सूरत में और जंग में तबाह और बर्बाद कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब पर जब अमरीकियों ने ये प्रेशर डाला और ये मुतालबा रखा कि आप इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं, इसराइल को तस्लीम नहीं करना बल्कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं, तो जवाबी मुतालबा सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने क्या रखा कि आप हमारा मुतालबा तस्लीम कर लो। वो ये है कि अल कुदस और अक्सा, मस्जिद अक्सा जो है ये फ़लस्तीनियों के हवाले करना है। तो इस वाशिंगटन में इस मामले के हवाले से बातचीत चल रही थी कि हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना है, तो बदले में हमें मस्जिद अक्सा और अल कुदस चाहिए। इसके अलावा जो भी फ़लस्तीनियों की ज़मीनें हैं वो उनको वापस कर देनी चाहिए। ये मुतालबा वाशिंगटन में चल रहा था। जब ईरानियों को पता चला कि अब अगर ये मामला और ये मुतालबा मान लिया गया और अरब शहजादों के हाथों मसला फ़लस्तीन जो है या मस्जिद अक्सा का मसला जो है ये हल हो गया, तो फिर ये सारे का सारा ताज इनके सर पर चला जाएगा। वो इस मसले को हल करने से पहले, इस मसले को हल होने तक जाने से पहले पहले ईरानियों ने 7 अक्टूबर को इस मसले को ख़राब कर दिया और इस मसले को जंग की सूरत में बढ़ा दिया। अब आप देख सकते हैं कि अब हर तरफ बच्चों की लाशें पड़ी होती हैं, लोगों के चितड़े ऐसे पड़े होते हैं, पूरे का पूरा गज़ा तबाह होके
رہ چکا ہے. اب تو یہاں تک امریکہ اور اسرائیل نے ہاتھ ملا دیا ہے کہ ہم تمام کے تمام فلسطینیوں کو اس فلسطین سے، القدس سے، غزہ سے نکال کے رہیں گے، وہ تمام عرب ممالک میں چلے جائیں. تو عرب ممالک بھی کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی اس جنگ میں نہیں آنا چاہ رہے، جبکہ ایران خود اس جنگ سے بھاگ چکا ہے. تو اب ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، ان کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں کہ یا اللہ جو فلسطینی شہید ہو چکے ہیں یا جو ان کو شہید کرنے والے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین یعنی کہ اپنی ایسا غضب دکھائے اور ان کو ایسا تباہ و برباد کرے. جنہوں نے یہ آگ لگائی یا جنہوں نے یہ آگ لگانے کے بعد بھاگ گئے، ان سب کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کرے. میں یہ چھوٹی سی اپنی کوشش کے ساتھ آپ کے سامنے ایک غزہ جنگ کا پس منظر رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کر لی ہے. آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، عرب ممالک کو کیا کرنا چاہیے اور باقی 57 اسلامی ممالک کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو جنگ جب شروع ہوئی تھی، نہ پاکستان سے مشورہ کیا گیا تھا، نہ سعودی عرب سے مشورہ کیا گیا تھا. میں نے پہلے ہی ویڈیوز میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تھی کہ جب ایران نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا تو 10 اکتوبر 2023 کو سعودی عرب کے پرنس شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر کو ٹیلی فون کر کے یہ واضح آگاہ کر دیا تھا کہ اپنے فوج اور اپنی پراکسیوں کو وہاں سے باہر نکالیے، کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ بڑھ گیا تو یہ مسئلہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. تو جب کنٹرول سے باہر ہوا تو ایران صاحب ذرا بھاگ گیا. تو تب تک کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین بٹ ڈونٹ ٹربل یور فادر مدر. گڈ لک اینڈ اسٹے سیف.